أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب। कुरान रूह का सुकून है। सिलसिलावार तरतीब कुरान पाक में रोज़ाना जो तिलावत सुनना चाहते हैं, अपनी रूह को सुकून देना चाहते हैं, अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सदका जारिया समझकर इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और आगे भेजकर लोगों के लिए सदका जारिया बने। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।